Mga kapuso, patay ang mag-ugangan nga sakay sang motorsiklo matapos makabunggo sa truck nga may karga nga backhoe sa barangay Bigki, Leganes mga alas 11:10 sa gabi sang Enero 5. Mga biktima amo sanday Mira Luna Andrada, 48 anyos, driver sang motorsiklo kag ang kasini nga si Jomel Katahay, 27 anyos, lunsay mga residente sang barangay Baldoza, La Paz. Suno kay Police Master Sergeant Leo Barnuevo, ginpahayag sang truck driver nga si alias JR sang barangay Asian Leon nga nagliko ini pasulod sa ila compound, hinali lang may lumagapok sa likod sa iya truck. Sa ilang ginlantaw dito kag nakitaan ang duha ka mga biktima nga nagahuray-ad sa kalsada. Gilayon sila nga gindala sa ospital, apang lunsay gindeklarang dead on arrival. Mag-atubangay pa liwat ang magtimbang nga bahin para sa nagakaigo nga disposisyon sa kaso. Posible wala rin nila siguro matulupanggan o kung wala nila makita ang truck na nagapundo na siya malaan sa pasulod na sa garahe. Makikita natin mga lasig ang nilagan sa mga motor.